দুইফালে কিয় মাৰি থাকে ভাই, একফালে মাৰক না। এনেকে নিয়ম আছে নেকি? আ বুলি ক'লেও মাৰে, কা বুলি ক'লেও। অগ্নি জগ ফিরিঙ্গতি মোর নতুন অখম ঘডিম। गुरुदेव उर्दू में बोलो। हर बहार और हर बसवा पुनर फिराई आनिम नतून अखम ओडिम। तो मैं तो हैरान हो गया भाई। मगा मजा साधा दादा गाधा मगा मजा भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। মানে সাইকেলৰ চেম্বাৰ বেয়া হৈ গ'ল। মই টান কৰি আহিলো, হয়তো ৰখিটা আগত আহি গ'ল, মই আহি ৰখিছো। ই ডাইৰেক্ট ডিঙি ধৰি এনেকে গোটাই। নাই, এতিয়া মই কেছ লিখি মই ভাল নাপাওঁ, গোপন নহয়, তাৰ ৱাটাৰ পাই। মাৰি পেলা। বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছো আৰু আছে খবৰ চেলেব মঞ্চত। এইবাৰ আহিছো, কাৰ খবৰ আছে পাহৰি থাকিলো। পাপু দাই যে কথা কৈ দিলে মই পাহৰি থাকিলো কথাটো, বিদ্যা পাহৰি থাকিলো। তাৰে पंडित जी ये चांदनी है। नमस्ते। हमारी बेटी। हमारी मतलब मेरी ही। हाँ, यही हम सोच रहे थे। हम तो बहुत दिनों से शिकार पे गए नहीं, तो ये बंदूक किसने चला जी मजाक था। हाँ। চকুৰাতি পতে কিনো আশা দিলি, ভালৰি বোলাওতে বুকু জ্বলাই জ্বলাই মোকে নথগিবি, জ্বলাই নে মাৰিবি মোক। ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 20,646লৈকে বৃদ্ধি পাইছে। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या?